Magandang umaga, Visayas, Luzon at Mindanao. Narito na po ang ating mga swelteres hearing 3D Lotto National ngayong araw ng linggo, December 17 to 23. Nuwebe, 1, 2, Zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe 9, 0, 3, zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe 3, 2, 9, zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe 1, 9, 2, zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe 0, 2, 9, zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe So, paalala lamang po ha, kapag kayo po ay tataya ng ating mga kombinasyon na ito ay mag-always play target rambo lamang po para sigurado po ang inyong panalo. zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe And ito po ay all draw coverage. So, tayaan po natin ito sa 2 p.m. draw, 5 p.m. draw, and 9 p.m. draw. zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe At sa mga mahilig naman po dyan, tumaya ng 3D Sweltres Lotto National sa mga mahilig po sa ganitong content. zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe Mag-subscribe lamang po kayo, no? At wag po ninyong kalimutang i-click yung all notification bell para in case na meron na po ako mga upload or mga live araw-araw dito sa aking YouTube channel na ito ay magiging palagi po kayong updated. zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe So good luck po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, si One Time Big Time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng Happy Sunday everyone and hasta la vista. zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe